मध्यप्राच्य रे जेहेतु भयंकर स्थिति लगी रही युद्ध लगी रही आज डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र उद्देश्य रे मध्य निजर संबोधन रखिछंती कौन एक्जाक्टली डोनाल्ड ट्रंप कहिबे सारा विश्वर जेतेबेले तांको उपरे नजर रहितिला अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संबोधन करिछंती मध्यप्राच्य युद्ध रे ईरान भयंकर क्षति सही बोली कहते डोनाल्ड ट्रंप मध्यप्राच्य युद्ध रे ईरान रो भयंकर क्षति सही एवं आतंकवाद को ईरान रो पूर्ण समर्थन रही बोली कहते डोनाल्ड ट्रंप आमर समस्त टार्गेट पूरण हो सारी ईरान रो सबु नेता को आमे मारी सारिछु ईरान रे नेतृत्व परिवर्तन हो सारी अमेरिका पाखरे बहु परिमाण रो तेल रही ईरान रो नौसेना को आमे ध्वंस करि देइछु ईरान रो मिसाइल एवं ड्रोन शेष होई सारिछु बोली कहचंती डोनाल्ड ट्रंप एहारी भितरे Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it, protect it, use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will resume the flowing and the gas prices will rapidly come back down. तेज संपर्क में अधिक सूचना वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मानस बेहरा आम सहित फोन लाइन जोड़ी डॉक्टर मानस बेहरा प्रथम आपको स्वागत करुच्ची ओटीवी को पूरा विश्वर नजर रही जेतेबेले डोनाल्ड ट्रंप निजर संबोधन करिवे कौन प्रकृत में कहते डोनाल्ड ट्रंप ता उपरे विश्ववासी जितेबाला नजर रही डोनाल्ड ट्रंप को संबोधन को आप केमती देखुंट या केमती भाव में विस्तृत भाव में व्याख्या करने को चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को जातीय उद्देश्य भाषण में तीनोटी विभाग कर देखा गुरुत्वपूर्ण दिग अच्छी गोटाए हूँ सी आक्रमण को जस्टिफाई जुक्तियुक्त कर ईरान को परमाणु शक्ति चाहूँगी विपद मध्यप्राच्य इत्यादि कारण दर्शेकी मुख्य कारण है परमाणु शक्ति हम एवं ता भीतर से बाराक ओबामा को समालोचना कर 2015 जो मल्टीलेटराल एग्रीमेंट बाराक ओबामा करते से कहते सेटा मु काटिदेली रिजेक्ट करदेली जदि सेटा था ताले प्रचुर परिमाण अस्त्र रखि था परमाणु अस्त्र ईरान जोटा संपूर्ण मिथ्या तो ये कोट ना कोटी राजनैतिक उद्देश्य नजर साधित कर गुरुत्वपूर्ण कथा कहते ईरान वर्तमान जो अक्षम आम तब करदेलु ये आम पिला शिशु मानकर भविष्य सुरक्षित है या कारण किए बुझीपार जमी ट्रंप शैली कहते सी कहते द्वितीय कथा युद्ध रु मुक्ति पाइबापी जो इच्छा एस्केप करने इच्छा यहाँ स्पष्ट से कहते आगामी 2-3 सप्ताह जदि ईरान राज्य नब आहरी जोरदार आक्रमण करूँ इलेक्ट्रिक ग्रिड उपर आक्रमण करूँ अलग पॉइंट उपर आक्रमण करूँ अर्थ से जमी एस्केप करने चाहूँगी आम युद्ध छाड़देचु आउ जहाँ अच्छे ध्वंस कर पड़ेबू तृतीय गुरुत्वपूर्ण कथा से कहते जो माने कहीं से चाहूँगी युद्ध समाधान करने युद्ध कौन तांकर उद्देश्य थिला से कहते केबे आमर उद्देश्य नथिला रेजिम चेंज सरकार परिवर्तन करबा आमर उद्देश्य नथिला किंतु पुराना सरकार जे खामेनेई तांकर मृत्यु पर ऑटोमेटिक सरकार परिवर्तन हो गला ये हास्यास्पद निहाती कारण ये गोटे कंटिन्यू सरकार निरविच्छिन्न भाव चलुची जो लोक मैंने बर्तमान दायित्व अच्छी मिलिटारी हो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो पार्लियामेंट हो मंत्री भाव हो समस्ते पुराना खामेनेई सांगरे काम करते विश्वस्त लोक थे तेणु वर्तमान जहाँ आम राष्ट्रपति ट्रंप ठार शुणिले ये अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ये सी जहाँ किसी दिन है कहते से आगामी दिन में से करेंगे एथरे नूतनत्व किसी ना से तो गतकाली मिछ कहते राष्ट्रपति पेस्कियान कहते सीज फायर सी मना कले कहीना किंतु पेस्कियान गोटे नुआ वार्ता देते या कनेक्ट करके राष्ट्रपति भाषण को जे अमेरिकार जनसाधारण ईरान शत्रु नुहे तेणु से अमेरिका जनसाधारण भितर जो विक्षोभ है से गोटे समर्थन पाइबा रणकौशल था तेणु ये ऑलरेडी विजय लाभ कले संपूर्ण विजय कले फाइनाल भिक्ट्री निकटतर होती यही कथा
କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପଦୁଟିଏ ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅପିଲ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଆଜି ନଜର ରହିଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ କି ନାହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିନ୍ତୁ ପଦୁଟିଏ କହିଲେ ନାହିଁ। ନା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ ନାହିଁ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା। ସିଏ ଇସ୍ରାଏଲ କୁ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇହୁଦୀ ଲବିକି ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଖସିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେ ନିକଟତର ହଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବେ ଏବଂ କହିବେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭିକ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲୁ, ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଅକ୍ଷମ କରିଦେଲୁ, ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କଥା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଇରାନକୁ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗକୁ ବା ଷ୍ଟୋନ ଏଜ୍ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗକୁ ନେଇଯିବୁ ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମାନସ ବେହେରା ଏହାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭେନେଜୁଏଲା କଥା କହିଲେ ଯେ ଇରାନ ଅପେକ୍ଷା ଭେନେଜୁଏଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତେଲ ଅଛି, ଇରାନ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଭେନେଜୁଏଲା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ, ଭେନେଜୁଏଲା ସହିତ ଆମେ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ, ଏହାର ମାନେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ୟାର ମାନେ ଆମେ ସେଠି ତେଲ ନଉଛୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତେଲ ନବୁ, ସେ କଥା ସେ ଆଗରୁ ଖୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ତୈଳ ହିଁ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ତୈଳ ସମ୍ପଦ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଉଛି ଚାଇନାର ସପ୍ଲାଇକୁ ସେଠି ବ୍ରେକ୍ କରିବା, କାରଣ ଚାଇନା ତେଲ ନଉଛି ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଇରାନ ଉପରେ। ତେଣୁ ଚାଇନାର ଆମେରିକାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଲଜିକ ତାଙ୍କର ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୋଉ ବାଚାଳୟ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 28ରୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ଏ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିଶାହୀନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ବି ସଂଶୟ ଲାଗି ରହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରତି ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ମାନସ ବେହେରା, ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ। Grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get it.